السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع تلاميذ أولى باك. إذا إن شاء الله غنبداو في أول كثرة الأسئلة اللي كتعطيو شكون هو الامتحان اللي فيه جوج الروايات. غنحاولو نشرحو هاد النوع ديال الامتحان. هاد الامتحان ليكزامان دو بارتي اللي فيه دو غومون، كيكون فيه ما لا بواط مع أونتيغون مع لو ديرني مع لا بواط. هاد ليكزومبل هو ديال فاس بولمان. فاس هي اللي معتبرة أكثر الجهات اللي كدير فيها ليكزامان ديال دو بارتي. كتهز البارتي الأولى ها هو يكون فيها تكست 1، البارتي الثانية كتكون فيه تكست 2 و دو رومون ديفيرون. وكاين واحد الامتحان اللي كتكون دو بارتي في واحد الرواية. اكزومبل غنخدمو ديال لا بواط تا ميرفي، فيه البارتي الأولى مثلا في الشابيتر 4 ديال لا بواط تا ميرفي، البارتي الثانية الشابيتر 7 لا بواط تا ميرفي، ولكن هنا فيه لا بواط تا ميرفي في تكست 1 و دوزيام فيه تكست 2 في لو ديرني جور دان كوندان. لا فورم هو هذا ايتود دو تكست، لان في الامتحان الجهوي كيكون دو بوين كيتسمى كونتكستواليزاسيون دي دو تكست، اسئله اللي كتكون على دو تكست، اسئله جوج نقاط كتعطى فابور كما كنقولوا ديما فابور هاد جوج نقاط. من بعد غنتقلوا واحد 5 ولا 6 الاسئله ديال لاناليز، تحليل ديال النص اللي فيه لا لونغ وفيه لاناليز تحليل للروايه. تكست 1 ها 3 4 5. اذا ثلاثه الاسئله الاولين ديال تكست 1 ديال لا بواط تا ميرفي، و تكست 2 هو 6 7 8. اذا ثلاثه الاسئله كيكون فيهم ديما بي ها هي شفتوها بي هنا ديما هاد الاسئله كيكون هكا. و 9 و 10 كتسمى رياكسيون بيرسونيل. رياكسيون بيرسونيل هما الاسئله 9 و 10، يعني شخصي، سؤال شخصي اللي سونتيمون على دو تكست. هاد تكست 1 غتشوف على رياكسيون بيرسونيل ديالك، و تكست 2 حتى هي، و 10 النقط ديال ليكسبريسيون اكريت. اذا هذا هو لا فورم ديال تكست دو رومون. تكست دو رومون هو هذا تكست ديال جوج الروايات. اذا ليكزومبل الاول هو التكست الاول غنقراوه وهذا، غنقراو التكست الثاني وغنخليكم تجاوبوا لي كيستيون ديال هاد ليكزامان ريجيونال. اذا التكست 1 غنحاولوا نخدموا عليه بهذه الطريقه فونيتيكمون برونونسياسيون. Je vous laisserai seul pendant un mois. Je tâcherai de ne rien dépenser de mon salaire. Il me sera possible de remettre l'atelier en marche dès mon retour. Un grand silence s'établit. Un silence lourd, moi, huileux et noir comme la suie, 2. J'étouffais. Je désirais de toutes mes forces qu'une porte claqua, qu'une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement, 3, de douleur. Que quelque événement extraordinaire survint pour rompre cette angoisse. Je voulais parler, dire n'importe quelle sottise, 4. Mais ma gorge se serra et une plainte expira sur mes lèvres. Mes parents ne bougeaient pas, se transformaient peu à peu en personnages de cauchemar. Plus j'écarquillais les yeux, 5, pour les voir, plus ils devenaient fluides, 6, insaisissables. Tantôt transparents, tantôt sans contour précis. Pour la première fois, j'eus la sensation du vide absolu, de la solitude sans miséricorde, 7. Mon cœur se remplit de peine. Une bouture se forma dans ma poitrine, gênant ma respiration. Je fermais les yeux. Je priais avec ferveur. Je me sentais abandonné aux portes de l'enfer. Très bien. إذا هادي 1. إذا موات هي رطب. لا سوي هو ماتيغ نوار ديبوزي باغ لا فومي، ديك المادة الكحلة اللي كتبقى في الدخان. جيميسمون هو الهبال. جيمير يعني الغوات. سوتيز هو الحمق. إيكاركي هو نحل عينيا ليزيو. فلويد ضبابي. ميزيريكورد الرحمة. تكست 2 هي التكست بنفس الطريقة باش نقراوها. تكست 2 دوزيام تكست ديما برونونسياسيون. Le procureur général combattit l'avocat et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort.
dit la foule, et, tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt, de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant je distinguais clairement comme une clôture, entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle. De la couleur d'un linceul froid. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Très bien. إذا les mots l'arrêt هو le jugement, le verdict, الحكم القضائي, clôture, barrière, اللي كيديروا الحدود، القطبة اللي كتكون في الحد، linceul هو الكفن كيديروا الميت، contextualisation de texte, then complétez le tableau suivant après avoir reproduit sur votre copie, then titre de l'œuvre texte 1 هي التكست الأول اللي شفنا هادي texte 1 هي و texte 2 هاهي le nom ديال l'auteur هنا texte 1 texte 2 genre littéraire ديال texte 1 texte 2 عطاوها roman à thèse. Quel événement a provoqué les sentiments, les émotions éprouvées par le narrateur dans le texte 1? Qui est le narrateur dans le texte 2? Suivant. Texte 1. L'analyse des deux textes. En vous appuyant sur les éléments de texte, complétez le tableau suivant pour identifier les sentiments et les émotions éprouvées par le narrateur. Sentiments éprouvés, la peur et l'inquiétude. La phrase de texte, la peur, l'inquiétude. Et la phrase haya, mon cœur se remplit de peine. Les sentiments éprouvés. Relevez dans la dernière partie du texte l'hyperbole. Texte 1. Par le narrateur pour exprimer l'intensité de ses sentiments. Hyperbole d'un point, il faut faire attention. 5. D'après ses sentiments, la tonalité du texte, ironique, comique, pathétique. Texte 2. Après la lecture de l'arrêt de mort, le hukm al-qada'i diyal al-maut, par le président, quelle a été la réaction du peuple, relevez la comparaison qui montre que le narrateur s'est senti à ce moment la copie du monde qui l'entourait. 7. Comme pour le narrateur du texte 1, le narrateur texte 1, ماشي texte 2, ماشي texte 1, النص عنده العلاقة بتكست 2, ولكن بحال le narrateur ديال texte 1, il faut faire attention. Est-ce que les êtres et les choses continuent à se présenter au personnage principal sous leur apparence, la forme habituelle? Relevez la phrase qui justifie votre réponse. 8. Le narrateur s'exprime-t-il dans un niveau de langue familier, courant ou soutenu? Texte Kamla. À partir du niveau de langue utilisé, que peut-on conclure sur le degré d'instruction, le niveau culture du narrateur? Très bien. Réaction personnelle, je ne rate pas ça. Les sentiments éprouvés par le narrateur dans le texte 1 vous paraissent-ils normaux ou exagérés par rapport à la situation vécue? Dites brièvement pourquoi. 10. Comment jugez-vous le comportement de la foule vis-à-vis du narrateur dans le texte 2? Justifie la réponse par argument personnel. Réaction personnelle من عندك. إذن هذا هو لا فورم ديال هاد ليكزامان. حاولوا تخدموا عليه وغنبداو كوريكسيون ان شاء الله نعطيو التصحيح ديالو ونشرحوا دو تكست. Je pense texte a dit chapitre 9 la boîte à merveille, le départ le père Moulay Abdeslam باش نمشي نخدم l'immigration ديال le père Moulay Abdeslam شهر تقريبا. وهذه chapitre 2 المحكمة dans la cour محكمة
كاين لافوكا لان الوحيده الشابيتر الثاني الوحيده اللي فيها المحكمه المحامي لي جوج لي بريزيدون لي بروكورور جينيرال هو وكيل المالي. هنا حاولوا تجاوبوا على لي كيستيون ونتسناو لي ريبونس.